Apa? Situ aja. Madep sini, madep sini. Capek. Enak ke? Diminum. Be, kena kipas angin loh. Itu. Ekspresinya dong. Enak ke? Apa? Potong-potong. Hah? Kembar ke? Wih. Sama kakaknya. Dua kakaknya. Ada dua kakaknya. Tahu dua. Kembar kakaknya kan? Iya. Es krim digergaji. Nah, potong. Potong. Ada sapi di mana? Di sana. Nih, pengen mungkin di motor nih.